মোটু পাতলু কার্টুন নিয়ে পুরো নেট দুনিয়ায় পড়লো শোকের ছায়া। আজকের পর থেকে হয়তো আর দেখা হবে না মোটু পাতলু সিরিজটা। একটা সময় ছিল মোটু পাতলু কার্টুন না দেখলে ভাত খেয়ে ভরতো না পেট। মোটু পাতলু কার্টুন না দেখলে একটা দিনও কাটতো না যাদের। এই ভিডিওতে মোটু পাতলু নিয়ে একটা ক্যাপশন দেখতে চাই তাদের। पैंथर ली को अगर जोर से घुमा दिया जाए तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फाइट में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कहाँ गया? कहाँ गया? मोटू तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। जाओ देख के आओ दिन में तारे दिखते हैं क्या?